žijem. I have recently written a book called Searching Her Own Mystery. A teraz prednedávnom som napísal jednu knižku, ktorá sa nazýva Hľadanie jej vlastného tajomstva. It is a book that is addressed to Roman Catholics. A je to kniha, ktorú som napísal katolíkom, rímskym katolíkom. A book from a Messianic Jew. A je to kniha od mesiánskeho Žida. It was translated into French and published earlier this year. A na začiatku tohto roka už bola preložená do francúzštiny a vydaná. And it was just published in the last week, I think, in Polish. A minulý týždeň ju vydali čerstvo aj v polštine. And in many ways, what I will be presenting to you today is meant to be a summary of some of the essential points. A to, čo sa vám budem snažiť vyjadriť počas tohto seminára, sú také základné body, ktoré som v tej knihe sa snažil napísať. So in this first session, I will, as I said, tell you something of my own story. Čiže v tejto prvej časti by som vám chcel porozprávať niečo zo svojho príbehu. I was raised as a somewhat traditional Jew in Detroit, Michigan. Bol som vychovaný a vyrástol som v židovskej komunite v Detroite v Michigane. My grandparents all came from this part of the world. A moja rodina pochádzala z tejto časti sveta. And came to the United States around the time of the First World War. A pricestovala do Európy, do Ameriky niekde začiatkom Prvej svetovej vojny. My father's father was a very highly respected Talmudic scholar. A otec môjho otca bol veľmi rešpektovaný učiteľ Talmudu. And my father was very involved in the life of our local synagogue. A môj otec bol veľmi aktívny v živote našej miestnej synagógy. He would be there every day for daily prayer. A každý deň chodil do synagógy na tie denné modlitby. However, this love for Judaism was not something that I felt as a young person. Na nešťastie tú lásku k židovstvu som ja ako mladý chlapec nezdieľal a necítil som ju. It was not actually until I came to faith in Jesus that I came to a love for Judaism. A až vtedy, keď som objavil lásku k Mesiášovi, k Ježišovi, tak až vtedy som pocítil lásku aj k židovstvu. This happened when I was 19 years old. A to sa stalo, keď som mal 19 rokov. It was between my first and second year at the university. A bolo to v tom medzi prvým a druhým rokom, keď som bol na univerzite. My first mentor in the spiritual life was himself a Jewish believer in Jesus. A taký prvý mentor, ktorý bol môjim duchovným takým vodcom, tiež sám bol Židom. He was a man who had been raised as an Orthodox Jew. On vyrástol ako ortodoxný Žid. And he continued to live his life within the Jewish community. A on pokračoval v tom, že žil ďalej svoj život v tej židovskej komunite. He believed very strongly that Jewish believers in Jesus should not become Gentiles. A on silno veril, že tí Židia, ktorí veria v Pána Ježiša, sa nemajú stať svojim životom podobní ľuďom z národov. And he had developed these convictions before the beginning of the Messianic Jewish movement. A on toto svoje presvedčenie začal žiť a zdieľal ho ešte predtým, než vzniklo to, čo nazývame dnes mesiánske hnutie. The moment when I came to faith in Jesus was in 1971. Ten moment, kedy ja som prišiel k Pánovi, bol rok 1971. And this was at the very, very beginning stage of the Messianic Jewish movement. A v tom čase to mesiánske židovské hnutie bolo veľmi začiatočnej fáze. And this was a movement of Jews who believed in Jesus and who had the same conviction that they should continue
to live as Jews. A bolo to hnutie Židov, ktorí uverili v Pána Ježiša a mali všetci spoločné presvedčenie, že my by sme mali tu žiť aj naďalej to naše židovské dedičstvo. My mentor told me, go back to synagogue with your father. A môj mentor mi povedal, vráť sa naspäť do synagógy k svojmu otcovi. And I did as he suggested. A ja som teda urobil to, čo on mi navrhol. And I found God there. A ja som tam našiel Boha. I found the Messiah there. A našiel som tam dokonca aj Mesiáša. What had formerly seemed dead to me was now filled with life. A čo sa mi predtým zdalo také mŕtvé, zrazu bolo plné života. And in the coming years I would continue to attend the synagogue. A ďalšie roky som potom prichádzal na stretnutia v našej synagóge. And I begin to take on more and more of the aspects of a traditional Jewish life. A získaval som stále viac a viac, porozumeval som tým aspektom židovského života. Observing the Sabbath and the traditional holidays. Zachovávať šabat a tradičné židovské sviatky. Keeping the dietary laws. A zachovávať všetky tie zákony, ktoré súvisia so stravou. At the very same time, I had become part of a charismatic community. A v rovnakom čase som sa stal aj súčasťou jednej charizmatickej komunity. And this was one of the first charismatic communities in the Catholic charismatic movement. A to bola jedna z prvých charizmatických komunít, ktorá vznikla v tom charizmatickom hnutí. It was an ecumenical community. Bola to ekumenická komunita. But it had been founded by Roman Catholics. Ale tí, ktorí ju založili, boli katolíci. And along with another community in South Bend, Indiana, it was really at the very heart of the Catholic charismatic renewal. A ešte bola druhá komunita v južnej Indiane a tieto dve komunity tvorili také srdce toho charizmatického hnutia v tom čase. So here I was, a Jewish believer in Jesus. Takže tu som zrazu sa ocitol. Židovský veriaci v Ježiša. Not a Roman Catholic. Ktorý nie je katolíkom. But not really a Protestant either. Ale nebol som ani protestantom. And I was involved with this community which had both Catholics and Protestants. A zrazu som žil a bol súčasťou tejto komunity, kde boli aj katolíci, aj protestanti. And I was experiencing elements of Catholic life from the inside. A zažíval som tie elementy katolíckej cirkvi zvnútra. Our community was closely linked with Cardinal Sunens of Belgium. Naša komunita, ktorej som teda žil, bola veľmi blízko prepojená s kardinálom Sunensom z Belgicka. He was a very prominent cardinal at the Second Vatican Council. On bol veľmi prominentným kardinálom na druhom vatikánskom koncile. One of the moderators of the council. Bol jeden z moderátorov druhého vatikánskeho koncilu. And he was the first high-ranking Catholic official to get involved in the Catholic charismatic movement. A bol to jeden z tých jeden z prvých tých vrcholných predstaviteľov katolíckej cirkvi, ktorý bol zainteresovaný a bol súčasťou tej charizmatickej obnovy. He invited two of the founders of our community to move to Belgium to work with him. A zavolal dvoch z tých našich zakladateľov našej komunity, aby sa presťahovali do Belgicka a pomohli mu tam v jeho službe. So these two leaders moved to Brussels in 1976. A títo dvaja lídri sa presťahovali do Bruselu v roku 1976. And in 1977 I went for 1 year to live with them. A v roku 1977 som aj ja na rok tam išiel s nimi žiť. So now I was really experiencing Catholic life from the inside. A teraz som skutočne zažíval ten katolícky svet zvnútra. A group of us went to Rome in 1977. Naša skupina, časť našej skupiny sme išli v roku 1977 do Ríma. It was during an important synod of bishops. A bolo to počas jednej dôležitej synody biskupov.
And Pope Paul was in very poor health at this time. A pápež Pavol VI mal už také veľmi chabé zdravie v tom čase. And the whole city was mainly talking about who was going to be the next pope. A celé mesto už v zásade všetci rozprávali o tom, že kto bude ďalším pápežom. So Cardinal Sunens had our little group having a prayer meeting every day in Rome. A kardinál Suenens sa s nami každé ráno s našou skupinkou modlil. And he would bring different cardinals around to be with us and have us pray for them. A vždycky priviedol nejakého iného kardinála, ktorý sa s nami modlil a potom chcel, aby sme sa my modlili za neho. He was especially hoping that one of them would be the next pope. A on naozaj dúfal, že jeden z tých kardinálov vždycky, ktorého priviedol, že bude ďalším pápežom. It didn't happen. Nestalo sa tak. But I met a lot of very interesting people. Ale ja som stretol veľa zaujímavých ľudí. And so you can see why I, as a Messianic Jew, have a particular interest in the Catholic Church. A zrazu teda môžete vidieť, že prečo ja ako mesiánsky žid mám naozaj záujem o katolícku cirkev. In the early 1990s, our community in Ann Arbor went through a time of turmoil. A naša komunita v začiatkom 90. rokov prešla veľmi takou turbulenciou, takými zmenami. The two founding leaders who together had moved to Belgium had a break in their relationship. A tí dvaja lídri, ktorí na začiatku cestovali do toho Bruselu, tak ich vzťah sa rozbil. And so the community experienced a split. A tá komunita zažila rozdelenie. And the response of many of the members of the community was to not want to participate in either side. A veľa z ľudí, ktorí boli účastní života v komunite, boli tak sklamaní, že povedali, nechceme byť súčasťou ani jednej, ani druhej strany. And it was at that time that the Messianic Jews who were part of the community formed a Messianic Jewish congregation. A v tom čase tí z nás, ktorí sme boli sme mesiánsky židia, z tejto komunity sme sa rozhodli založiť mesiánsku židovskú komunitu. And it was at that moment also then when I became an active leader within the international Messianic Jewish movement. A v tom istom čase som začal byť veľmi aktívny aj vo vedení medzinárodného spoločenstva mesiánskeho židovstva. This was in the early 1990s. To bolo na začiatku tých 90. rokov. About a decade earlier, I had become friends with a priest in the United States. Asi 10 rokov predtým som stretol a začal som byť takým priateľom s jedným katolickým kňazom. His name was Father Peter Hocken. A jeho meno bolo otec Peter Hocken. He was an English priest who was living in a Catholic community in Washington, D.C. A on bol katolický kňaz, ktorý bol z Anglicka, ale žil v jednej komunite vo Washington, D.C. He was a theologian and a scholar of the Pentecostal movement. A bol to teológ a učiteľ, ktorý bol špecialista na to charizmaticko-letničné hnutie. I met Father Peter at a conference and we immediately established a close bond. A stretol som na jednej konferencii a veľmi okamžite sme si sadli tak a vytvorili sme hlboké priateľstvo. We both had a similar concern for ecumenism and the unity of the body of the Messiah. Obidvaja sme prežívali naozaj takéto bremeno za ekumenizmus a zmierenie tela Kristovho. And he in particular had an interest in Judaism and Messianic Judaism. A on ešte obzvlášť sa zaujímalo o židovstvo a taktiež o mesiánskych židov. This became significant in the early 1990s. A to sa stalo také významné na začiatku tých 90. rokov. At that point, Father Peter met a number of other leaders within the Messianic Jewish movement. V tom čase otec Peter stretol ešte oveľa viacej rôznych mesiánskych lídrov.
And Father Peter began to take initiative to try to connect the Messianic Jewish movement with the Catholic world. A otec Peter potom začal byť aktívny v tom, aby to mesiánske hnutie prepojil s katolickým svetom. At one point in the mid-1990s, Father Peter had a meeting with a group of Messianic Jews and Cardinal Ratzinger. A v polovici tých 90. rokov otec Peter dokonca zobral tú skupinu mesiánskych lídrov a stretli sa s kardinálom Ratzingerom. After Cardinal Ratzinger heard the sharing from the Messianic Jews, he had a very interesting comment. A potom, čo kardinál Ratzinger stretol tú skupinu mesiánskych lídrov, tak povedal jeden taký veľmi zaujímavý výrok. He said to them, if you are who you say you are, this is an eschatological sign. A on povedal, ak naozaj ste to, čo hovoríte, že ste, tak je to jeden veľmi dôležitý eschatologický znak. I think that this is what he meant when he said, if you are who you say you are. A ja vám chcem povedať, čo asi myslel, keď povedal, že ak ste to, čo ste. I think he meant, if you are really an authentically Jewish movement. A on povedal, ak ste naozaj autentické židovské hnutie. A movement that's coming from within the Jewish people. Hnutie, ktoré pochádza zo židovského národa. And not simply another Protestant sect. A nie len nejaká ďalšia protestantská sekta. Now, Cardinal Ratzinger had a former student who he was very close to. A kardinál Ratzinger mal jedného bývalého študenta, ku ktorému bol veľmi blízko. Who had become the Archbishop of Vienna. A on sa stal potom arcibiskupom Viedne. Cardinal Christoph Schönborn. Volal sa kardinál Christoph Schönborn. Cardinal Schönborn had been the main person responsible for putting together the Catholic Catechism. Kardinál Schönborn bol osobou, ktorá bola hlavne zodpovedná za to, aby dala dohromady katolícky katechizmus. And Cardinal Ratzinger, after this meeting, asked Cardinal Schönborn if he would take some special concern for relations with the Messianic Jewish movement. A kardinál Ratzinger potom poprosil kardinála Schönborna, či by bol ochotný zobrať si takú záštitu alebo sprevádzať tieto prvé vzťahy katolíkov s mesiánskymi židmi. Now, at the very same time, there were other connections being established between Messianic Jews and Roman Catholics. V tom istom čase bolo oveľa viac rôznych iných prepojení, kde sa katolíci začali stretávať a spájať s mesiánskymi židmi. These occurred through two Israeli Messianic Jewish brothers. A to sa dialo hlavne cez dvoch takých mesiánskych izraelských bratov. They're unusual in the Messianic Jewish world because they were two brothers who both felt called to a celibate life. A oni boli takí výnimoční v tom židovskom svete, pretože obidvaja bratia pocítili veľmi silnú túžbu vstúpiť do celibátu. And in part because of this particular calling, they were drawn into relationship with some Catholic communities. A okrem toho, že boli divní v tom, že boli celibátnici, čo v židovstve nie je také bežné, tak začali nadväzovať aj vzťahy s katolíkmi. Word of these two brothers eventually came to the ears of an important figure in the Vatican. A meno týchto dvoch bratov sa potom prišlo do uší aj dôležitým ľuďom v Vatikáne. This was Cardinal Cotier. A jeho meno bolo kardinál Cotier. Who was the theologian of the papal household for John Paul II. Ktorý bol takým hlavným teologom tej pápežskej kúrie Jana Pavla II. At this time he was not yet a cardinal, he was just Father Cotier. V tom čase ešte nebol kardinálom, bol to iba otec Cotier. Father Cotier met with these two brothers. A otec Cotier sa stretol s týmito dvomi bratmi. And he had a very similar response to them that Cardinal Ratzinger had to those that he had met with. A on mal veľmi podobnú reakciu na týchto mesiánskych bratov, tak ako kardinál Ratzinger mal reakciu, keď stretol mesiánskych lídrov.
He believed something very important was going on here. On povedal, verím tomu, že niečo dôležité sa tu deje. He reported on this meeting to Pope John Paul II. A potom dal report z toho, čo zažil Jánovi Pavlovi II. And the Pope said, I would like to meet these men too. A pápež povedal, a ja by som rád stretol týchto dvoch mužov. And so he had a direct meeting with one of the two brothers. A potom mal také priame stretnutie s jedným z týchto dvoch bratov. And so Pope John Paul II and Father Cotier said, we need to do something here. A Jan Pavel II a otec Cotier povedali, tak s týmto ale niečo musíme robiť. Father Peter Hocken on the other side heard about this development. A otec Peter Hocken počul o tomto, ako to teda postupuje. And he also knew well these two brothers in Israel. A tiež poznal veľmi dobre tých dvoch izraelských bratov. And so he met together with Father Cotier. A tak sa spolu stretli s tým otcom Cotierom. And they said together, we need to begin something here. A povedali si, niečo potrebujeme začať robiť s týmto. And they decided to, with the Pope's blessing, gather a group of Messianic Jews and Roman Catholics together. A s požehnaním pápeža teda založili skupinu, kde boli mesiánsky Židia a katolícki teológovia. This was done also in conversation with Cardinal Ratzinger. A toto sa dialo aj v konverzácii s kardinálom Ratzingerom, with Cardinal Schönborn, s kardinálom Schönbornom and also with Cardinal Lustiger of Paris. a ďalším kardinálom Lustigeom z Paríža. As you probably know, Cardinal Lustiger is himself a Jew. Ako asi viete, kardinál Lustiger sám je Žid. And he had caused quite a stir when after becoming the Archbishop of Paris. A stalo sa, že to spôsobilo také niečo sa začalo diať, keď ho ustanovili pápežom, kardinálom. This was because he refused to speak of his Jewish identity in the past tense. A to znepokojenie nastalo práve preto, lebo on odmietol rozprávať o svojom židovstve v minulom čase. He said, I am a Jew. A stále hovoril, ja som stále Žid. And of course, this was a challenge. A to bola obrovská výzva. Both for the Jewish community, but also for the church itself. Aj pre Židov, ale aj pre katolícku cirkev. Cardinal Lustiger was very close to Pope John Paul II. Kardinál Lustiger bol veľmi blízky priateľ Jana Pavla II. One of his main advisors. Jeden z jeho hlavných poradcov. And so you had a little circle here of some rather influential Catholics. A mali ste tu zrazu taký kruh celkom takých vplyvných katolíkov. And they had all looked at this very small and unimpressive movement. A oni sa všetci dívali na toto maličké a možno také málo významné hnutie. And they all thought, this is important. A všetci si mysleli, toto hnutie je dôležité. Now, Father Peter invited me to participate in that first meeting. A otec Peter Hocken pozval aj mňa, aby som bol súčasťou tejto skupiny, tak som prišiel na to prvé stretnutie. Because of my unique experiences. Aj kvôli tým mojim výnimočným skúsenostiam. As a Messianic Jewish leader who had lived for 20 years in a community among Roman Catholics. Ako mesiánsky líder, ktorý žil 20 rokov v katolíckej komunite. Because of this unique experience, I probably knew more about Roman Catholicism than any Messianic Jew in the world. A práve kvôli tejto skúsenosti som oveľa viac si bol vedomý a poznal som to katolícke prostredie ako ktorýkoľvek iný mesiánsky Žid. But that's not saying that much. That is not such a high compliment. Ale toto nie je nejaký veľký kompliment. Because most Messianic Jews knew very little about Roman Catholicism. Pretože veľa mesiánskych Židov vie veľmi málo o katolíckej cirkvi. The first meeting of this dialogue group took place in great secrecy.
to prvé stretnutie, ktoré sa uskutočnilo v takej veľkej tajnosti. We met in an Italian monastery. Stretli sme sa v jednom talianskom kláštore. The monastery of Camaldoli. Bol to kláštor v Kamaldulskom kláštore. Ďakujem. Which is in the middle of nowhere. A čo je uprostred ničoho. Zabudnuté. This meeting was treated as so confidential because it was controversial. A preto to bolo dávané v takej skrytosti, lebo toto stretnutie bolo kontroverzné. The Messianic Jewish movement is itself a controversial movement. Mesiánske židovské hnutie samo o sebe je veľmi kontroverzné hnutie. It's controversial because, in part, the Jewish community sees the Messianic Jewish movement as a threat. Pretože v prvom rade sú to ortodoxní Židia, ktorí vidia mesiánske hnutie ako veľkú hrozbu. It sees the Messianic Jewish movement as simply a missionary movement to Christianize the Jews. A vidia to v prvom rade ako nejaké misijné hnutie, ktoré sa snaží pokresťančiť židovstvo. And of course, the Catholic Church has invested an enormous effort in trying to build strong relationships with the Jewish community. A katolícka cirkev sa snažila dlhé roky budovať ten vzťah so židovstvom a investovať do toho veľa energie a času. And so there was a legitimate concern to not damage that treasured relationship. Takže tu bola naozaj taká oprávnená obava, aby sme nerozbili toto krehké priateľstvo so Židmi, ktoré katolícka cirkev vytvorila. And so these Catholic leaders knew that they were taking a risk. A títo katolícki lídri vedeli, že tu naozaj riskujú. But they thought it was important nevertheless. Ale aj napriek tomu vedeli, že to je dôležité. We met from every year from the year 2000 to 2007. Potom sme sa začali každý rok stretávať od roku 2002 až do roku 2017. And we would rotate between meeting in Rome and Jerusalem. A menili sme to, vždycky sme sa stretli raz v Jeruzaleme a raz v Ríme. And again, during all of that period of time, the meetings were confidential meetings. A stále bolo to o tom, že tie stretnutia boli také veľmi osobné a také skryté. We weren't supposed to talk about them to anyone. A nechceli sme o tom tak nejak veľa rozprávať. From the Catholic end, the main purpose during those years was to try to discern what was going on with this Messianic Jewish movement. Z katolíckej strany ten cieľ, prečo vstúpil do dialogu, bolo hlavne to rozlíšiť, že o čom to vlastne celé je toto mesiánske hnutie. Recall Cardinal Ratzinger's response. A pamätajme si na tú kardinálovú Ratzingerovú reakciu. He said, if you are who you say you are. A on povedal, ak ste naozaj to, čo hovoríte, že ste. So, in many ways, those first 7 years were an attempt to answer the question, are you who you say you are? Čiže tých prvých 7 rokov sme len sa snažili odpovedať na tú jeho otázku, že naozaj ste to, čo hovoríte, že ste? The meetings were not a normal theological dialogues. Ten význam nebol len taký nejaký normálny teologický dialog. We spent much time praying together. My sme strávili veľa času tým, že sme sa spolu modlili. We also would study and meditate on the scripture together. My sme študovali a meditovali sme nad písmom spoločne. And it was the establishing of personal relationships that was in many ways the real priority. A to, čo sme sa snažili ako hlavnú prioritu, je, že sme chceli spolu vytvoriť naozajstné priateľské vzťahy. There were a few theologians among us, but many who were participating were not theologians. Bolo medzi nami viacero teológov, ale tiež boli v našej skupine ľudia, ktorí neboli teológovia. After 7 years, the Messianic Jews decided
that the Catholics had had long enough. A po tých 7 rokoch mesiánsky Židia povedali, tak už to bolo dlhé. We felt that if we kept going on, the Catholics would take another decade or two to try to discern. Ak takto budeme pokračovať ďalej, katolíkom to bude trvať ešte ďalšie 10 ročí, kým sa rozhodnú a rozlíšia to. And so we said, okay, what is your verdict? A tak sme povedali, no dobre, tak už dajte nejaký verdikt záverečný. After being challenged in this way, the Catholics took counsel together with one another. A potom, čo sme dali takúto výzvu, že už sa majú konečne rozhodnúť, tak katolíci teda urobili takú radu vzájomnú. And they came back to us and said, yes, we think you are who you say you are. Tak oni sa vrátili a povedali, áno, myslíme si, že ste to, čo hovoríte, že ste. From that point on, the nature of the dialogue changed. A od tej doby sa tá prirodzenosť toho dialógu zmenila. From that point on, the dialogue was more exploring how our relationship could proceed in the future. A od toho času sme začali viac objavovať, ako náš dialóg sa môže rozvíjať do budúcna. And from that point on, we realized we needed also to attempt to educate the Catholic world and the Messianic Jewish world. A od toho času sme si povedali, že potrebujeme aj katolícky, aj ten mesiánsky svet viac vzdelávať. And so this meant that we needed to be able to talk about the meetings that were going on. A uvedomili sme si, že to nemôžeme držať len v tajnosti, ale potrebujeme začať o tom rozprávať. And so we discussed together how do we describe what this is. A tak sme medzi sebou diskutovali a hovorili sme si, no dobre, tak ako toto popíšeme, že čo sa to tu vlastne deje. And we decided that we couldn't talk about it as an official dialogue. A uvedomili sme si, že nemôžeme o tom rozprávať ako o nejakom oficiálnom dialógu. We had not worked through the normal channels within the Vatican. Pretože my sme nefungovali cez tie klasické kanály, ktorými dialógy vo Vatikáne fungujú. So instead, we described it as an unofficial initiative of some prominent leaders. A tak sme ju nazvali ako takú neoficiálnu iniciatívu prominentných lídrov. And I do think that the Pope qualifies as a prominent leader. A myslím si, že pápeža by sme mohli kvalifikovať ako prominentného lídra, nie? Along with Cardinal Ratzinger and Cardinal Lustiger. A v spolupráci s kardinálom Ratzingerom a kardinálom Lustigem. Cardinal Cotier and Cardinal Schönborn. Kardinálom Cotierom a kardinálom Schönbornom. In the next 7 years, we entered more deeply into theological discussion. V ďalších potom 7 rokoch sme vstúpili do oveľa hĺbších teologických diskusí. And it was during this period when I wrote several papers for the dialogue. A práve v tomto čase som ja pripravil viacero takých teologických traktátov na rozhovory v tomto dialogu. One of the papers was on the Vatican II document on the church called Lumen Gentium. A jeden z tých dokumentov bol, ktorý som pripravil, bola reflexia na Lumen Gentium, o ktorom druhý Vatikánsky koncil hovoril o cirkvi. Another paper was on baptism. Ďalšia téma, o ktorej som rozprával, bol krst. A third paper was about priesthood and apostolic succession. Ďalšia tá téza, ktorú som priniesol, bola kňazstvo a apoštolská postupnosť. These papers eventually became the heart of this book that was published in 2015. A tie závery alebo tie veci, ktoré som pripravil a ktoré sme rozdiskutovali, sa stali srdcom tej knihy, o ktorej som rozprával, že vyšla nedávno v roku 2015. When Pope Benedict retired, we had a new phase of things that began for us. Keď pápež Benedikt išiel do dôchodku, stal sa emeritným pápežom, tak prišla aj nová fáza pre nás. We had two popes in succession who had been very involved with the dialogue process. Mali sme už dvoch pápežov, ktorí boli v postupnosti, ktorí boli zahrnutí do toho dialogu.
And so with the new Pope, with Pope Francis, we needed to know that his blessing was on this work as well. A s novým pápežom Františkom, sme chceli vedieť, že aj on bude žehnať tomuto dielu. Now, what I've observed about this entire dialogue process is it, from my perspective, has been a sequence of miracles. Čo som spoznal ja a z môjho pohľadu, celý tento dialog bol také postupný jeden zázrak za druhým. I think it was a miracle that any leading Catholic figure ever paid any attention to the Messianic Jewish movement. Pre mňa prvým hlavným zázrakom je to, že viacerí teda prominentní katolícki lídri venovali vôbec pozornosť tomu, čomu hovoríme mesiánske židovské hnutie. And yet we had two popes in succession who had taken a very intense personal concern for this issue. A tiež to, že sme mali dvoch pápežov po sebe, ktorí sami osobne tomu venovali zvýšenú pozornosť. What were the chances that a third pope in succession would have the same kind of concern? Aké boli šance, že ďalší, tretí pápež v poradí bude rovnako zaujímať sa o túto vec? Well, this was a time for another miracle. Viete, tu prišiel ďalší zázrak pre mňa. It was only a week or so before the conclave when Pope Francis was elected pope. Bol asi týždeň predtým, než pápež František než bola konkláve v Ríme na zvolenie ďalšieho pápeža. And Father Peter Haken was traveling in Argentina with a Messianic Jewish leader. A otec Peter Hocken cestoval po Argentíne s jedným mesiánskym židovským lídrom. Cardinal Bergoglio heard about this and invited them to come and meet with him. Kardinál Bergoglio počul o tom a obidvoch týchto mužov pozval na návštevu ku nemu. Father Peter and this Messianic Jewish leader spoke to him at length about the Messianic Jewish movement. Otec Peter a tento mesiánsky líder s ním dlho rozprávali o mesiánskom hnutí. And about the dialogue that had been taking place. A tiež o tom dialogu, ktorý už roky funguje. And the cardinal's response was, this is the work of God. A kardinálová Bergogliová reakcia bola, že tak toto je Božie dielo. And he asked for their prayer. A potom ich popýtal, aby sa za ňo modlili. And so they prayed over him in preparation for the coming conclave. A oni sa za ňo modlili, aby bol dobre pripravený na konkláve, ktorá za týždeň mala byť. And of course the rest is history. A ten zbytok poznáte už vy ako históriu. And so we had a third pope who had taken a personal interest in the Messianic Jewish movement. A máme tu potom tretieho pápeža, ktorý sa osobne začal zaujímať o to mesiánsko-židovské hnutie. And at this point, in about the year 2016, we felt that we had finished the work that we could do as an unofficial dialogue. A v roku 2016 sme prišli do bodu, kedy sme si uvedomili, tu sme ukončili už prácu, ktorú ako neoficiálny dialog sme mali urobiť. We believe that if we were to take the next step, it had to be the development of a more official relationship. A uvedomili sme si, že ak chceme pokračovať ďalej, tak to potrebujeme preniesť do oficiálnej formy. Something that was no longer a private initiative of some prominent leaders. Niečo, čo nebude iba taká osobná iniciatíva niektorých prominentných lídrov. Something that was an official action of the Catholic Church, but also of the Messianic Jewish movement. Niečo, čo bude oficiálnou akciou katolíckej cirkvi, ale tiež oficiálnou akciou mesiánskych židov. And of course, this would be, again, a rather controversial move. A opäť toto bol veľmi kontroverzný krok. And that is what we are working on at this time. A to je to, na čom pracujeme v tomto čase. I just want to offer a couple of concluding comments. A chcem vám ponúknuť niekoľko uzatvárajúcich komentárov. There's one feature of this dialogue that
that is, I think, it would be easy to ignore. Je jedna taká vec v tomto dialogu, ktorú by sme mohli veľmi ľahko ignorovať. And yet I think it's of special importance. Ale napriek tomu si myslím, že má špeciálnu dôležitosť. It would be easy to think about it as though it were a dialogue simply between Catholics and Jewish believers in Jesus. A zdalo by sa, ako keby to bol jednoducho len dialóg medzi katolíkmi a židovskými veriacimi v Ježiša. But that's not the case. Ale toto nie je tento prípad. It's not the case because there are also Jews in the Catholic Church. Pretože v katolíckej cirkvi máte aj Židov, ktorí sú jej súčasťou. And from the very beginning, we had Jewish Catholics involved in the dialogue. A zo začiatku to boli tí židovskí katolíci, ktorí boli súčasťou dialogu. And in a sense, they are part of both sides. A v istom zmysle sú súčasťou obidvoch strán. One of the people who was involved from the very beginning was a monk, an abbot in Israel. A od začiatku bol prítomný aj jeden mních a bol to ako vedúci kláštora z Izraela. His name was Jean-Baptiste Gourion. A volal sa Jean-Baptiste Gourion. He was a North African Jew. Bol to Žid zo Severnej Afriky, who had come to believe in Jesus. Ktorý uveril v Ježiša. And then eventually had become a Benedictine monk. A stal sa benediktínskym mníchom. And an Israeli. A samozrejme Židom v Izraeli. And he had become one of the most prominent faces of the Catholic Church within the state of Israel. A stal sa jedným z tých najprominentnejších tvári katolíckej cirkvi v Izraeli. Around the year 2000, the Pope decided that he wanted to give a special assignment to Father Jean-Baptiste. A v roku 2000 sa Jan Pavol II rozhodol, že dá takú špeciálnu úlohu otcovi Žánovi Baptistovi. There were many Jewish Catholics in the land of Israel. V Izraeli bolo veľa židovských katolíkov. And their bishop was the patriarch of the Latin patriarch of Jerusalem. A ich biskup bol latinský patriarch Jeruzalema. But at that time the Latin patriarch was himself a Palestinian. Ale v tom istom čase latinský patriarcha bol Palestínčan. And a very close friend of Yasser Arafat. Ale bol aj veľmi blízky priateľ Yassira Arafata. And it was somewhat difficult for these Jewish Catholics in Israel. A to vypôsobovalo také ťažkosti pre tých židovských katolíkov v Izraeli. And so the Vatican decided to set up a special arrangement for these Jewish Catholics. A Vatikán sa teda rozhodol, že vytvorí pre týchto židovských katolíkov také špeciálne prostredie. And they asked they appointed Jean-Baptiste to be a bishop. A vytvorili z otca Žána Baptistu biskupa. And to take pastoral responsibility for the Hebrew-speaking Catholics in Israel. A on sa stal pastoračne zodpovedný za hebrejsky hovoriacich katolíkov v Izraeli. And so Bishop Jean-Baptiste Gourion was part of our dialogue group. A biskup Jean-Baptiste Gourion bol súčasťou našej skupiny, ktorá viedla ten dialog. This complicated matters, but also enriched our conversation. A toto trošku skomplikovalo naše dialógy, ale tiež obohatilo naše dialógy. Sadly, Bishop Jean-Baptiste passed away only a couple of years after this. Na nešťastie sa stalo to, že biskup Jean-Baptiste zomrel niekoľko rokov potom, ako sme začali dialog. Eventually his successor was an Israeli Jesuit by the name of David Neuhaus. A jeho nástupcom bol izraelský jezuita David Neuhaus. He was a South African Jew who had immigrated to Israel as a teenager.
Bol to juhoafrický Žid, ktorý emigroval do Izraela, keď bol tínedžer. And had become a Catholic and a Jesuit. A stal sa katolíkom a jezuitom. Father David also became part of this dialogue. Otec Dávid sa tiež stal súčasťou tohto dialogu. And so, what this shows is that the conversation is not simply about a relationship between two groups. A to, čo to ukazuje, je to, že tá konverzácia nie je iba jednoducho medzi dvoma skupinami. The message that is represented by the Messianic Jewish movement has an impact on the internal life of the Catholic world. Tá správa, ktorú mesiánsky Židia prinášajú, má vplyv aj na vnútorný život katolíckej cirkvi. How it deals with Jews within its own life. Ako bude jednať so Židmi, ktorých má vo svojom lone uprostred seba. And I will talk a little more about that later on. A o tomto budeme rozprávať o chvíľu v ďalšej stati. Okay, well, I could either end at this point or I could give 5 minutes of a question. Give 5 minutes to the question. Okay, that's the end of my presentation. We are going to have time later on for discussion. Toto je koniec tejto prvej časti. Na konci úplne budeme mať taký dlhší čas na otázky. But we could take a few minutes if there were any questions. Ale ak máte už teraz nejaké otázky, tak pár minút si na to môžeme dať. Anyone? Niekto z vás? Yes. Otázka. The question is if Jean Baptiste was in some kind of relationship to Ben Gurion. Yes. I don't know. I don't think so, but anything is possible. Čiže Ben Gurion bol prvý prezident Izraela a Jean-Baptiste Gurion, bola otázka, že či je nejakým príbuzným a on hovorí, že nevie, ale je to možné. Yeah. Jean-Baptiste was, I had a great affection for him. A ja mám takú veľkú lásku voči tomuto mužovi, Jean-Baptiste Gurionovi. And he sent me an invitation to be present when he was consecrated as a bishop. A on mi poslal pozvánku na tú slávnosť, kedy bol on konsekrovaný za biskupa. And I wasn't able to attend. Nemohol som tam v tom čase byť. But he wrote me that he was thinking of me and of his Messianic Jewish brothers when he was consecrated. Ale povedal mi, že myslel na mňa a na svojich mesiánskych bratov vtedy, keď bol konsekrovaný. He had the sense that his role had something to do with us as well as with Jews within the Catholic Church. A on vedel, že jeho rola má niečo dočinenia s nami, ale tiež so Židmi, ktorí sú súčasťou katolíckej cirkvi.